Good for 2. 21. 21. Go. Go. Scored by number 7. Now Elijah. Elijah, wala. Scored number 21. Binilagay go. To Ramirez. Ramirez to go. Go. Reverse. Good for 2. 4-0 is goal. Number 10. To number 21. Umikot. Number 7. Good for 2 by number 7. 21. Good for 2. Sabi sa inyo, mag-jersey kayo eh. Hindi ko tatawagin pangalan niyo sa announce. Elijah. Good for 3 by Elijah. Number 21. So number 36. Number 10. Stolen. So number 21. So go. Pagit na. Wala. Naribang ngayon. In number 69. Number 69. So number 7. Number 7. Pumukol. Good for 2. 7-6 ang score. Number 21. To number 5. Number 21. To number 21. 36. Wala. Paribang yung number 7. So Elijah. Elijah. Wala. Pero makuha pa rin yung Elijah. Go. Go. Kinukulit. Dinodouble. Tumawag ng foul. Number 21. Wala. Number 7. Number 7 to 32. Elijah. Elijah. Gulas. Ano yun? Foul? Foul daw, foul. Tawag agad ng foul, ha? Number 10. To number 32, Elijah. Elijah. To number 7. Number 7 to Elijah. Elijah. Jump shot. Shot. Now go. Number 36. To number 5. Number 5. Pumukol. Wala. Pero na yung number 7. Number 7 to number 32. Elijah. Elijah. Wala. Elijah pa rin. Elijah sa gitna. Good for 2 by Elijah. 9-6 ang score. Yung mga kasali ko, naman naka-jersey kayo, ha? Number 5. Number 69. Number 69, Domerecho. Wala. Good for 2 by Idol. Kulat, sabi mag-jersey. Nahihirapan yung announcer. Number 7. Pero ang score ay Idol. Idol, ang mamadali. Kinukulit ni Elijah.
to number 21, to Idol, step back to number 5, sa gilid to Idol, wala. Pero marinig mo yung number 21 pumeke, wala pa rin. Kaya wala yung number 7, pinapigay number 69. Number 69, to number 32, Elijah. Ang score, 8-9. 8-9. Pero makukuha ni Koy. Koy, nice, good for 2. 10-9 ang score. Lamang na sila James, go. Number 69. Bilay kay number 7. Kung tumira sa press, wala. Pero may rebound niya ni number 69 ulit. Number 69. Bilay kay number 6. May Idol. Idol. To go. Go. Pero may rebound niya rin. May number 69. Bilay kay Elijah. Bilay kay number 31 to number 10. Wala pa rin. Foul. Taas tayo kamay pag foul ha, taas kamay para alam agad. Number 69. Wala. Loose ball. Ang bola, panig nila James, go. Idol, nadala ng bola. Pinasa ngayon kay number 21 to number stolen by number 7. Pero nakuha pa rin yan ni Idol to number 5. Number 5. So go to 5. 5 pumeke sa gilid, wala. Pero marinig mo yan. Last touch. Sino last touch? Kanila daw, bola. 36. Crossover sa may bangga and on the glass. 12-9 ang score. Elijah. Nice half step by Elijah. Good for 2 by Idol. Elijah naman, pero wala na, makakukuha yung number 21. Number 21, behind the back, on the side, wala, pero naman yung number 7. Number 7 to number 31. Duncan, wala. Pero okay, go. Pinalik kay Koy. Koy, dumot na rin. 16-11 ang score. Di ba lang ito? 16-11 ang score. Shout out kay Labuyaki Takahashi. Bago na yung porno. Ayos. Shout out kay Boss Lems. Pati sa daddy niya. Shout out kay Idol. Naluluntok lang mata. Wala. Pero mga number 21. Pero binagay Elijah. Shout out kay Abuka. Nagme-medal slap. 36 sa gitna. Good for 2. By go. Sure ball. Elijah yun sa gilid, pero wala, may kasama. Wow. Meow. Duncan. Local, yes sir. Number 5, Ramirez ngayon na dalawang bola. Ramirez sumay step. Wala mo. Number 21. Pero foul na pala.
out kay Sir Novo again. Number 36, no good. Pero mawaya number 21. Number 21. Number 21. Wala. Pero makuha ng number 21. Wala pa rin. Pero 21 ulit ang makakuha. Pero ayan, crossover. Idol, double crossover. Sabay pasok sa gitna. Wala pa rin. Okay, number 10, number 10, number 32. Elijah, yes sir. 15-18 na score. Number 5, giving the ball. Number 5, crossover. Crossover. Number 5 to Lamida. Oy, foul na naman. Meow, 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 meow. Number 36, to number. Ito. Black number. Oy, good. Number 32, number 32. Wala pa rin. Pero kay number 32 pa rin niya. Wala pa rin. Pero kay number 32 pa rin. Number 32. Ay, foul ba? Foul. Si. Meow, 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 meow. Okay na yan. Okay na yan. Pagpatagin na. Wala na. Huwag na pabayan. Okay na yun. So number 10. Number 10 for 3. No! Pero mawala ni? Wala. Walang nakakuha. Number 21. So number 69. Number 69. Yes, sir! Change score. 20-15 ang score. Okay lang yan, Sir Ellie. Kalma, kaya mo yan. Yes, sir! Diba? Sabi sa iyo eh. $18-20 ang score. Number 10 to Sir Ellie. Sir Ellie na yan! Sir Ellie, nice pass by Sir Ellie. Pero wala. Pero mga palang iyanin, no? Number 69. Ano ba yun? Foul? Ay, Diyos ko. Taas kamay kasi. Number 21, so 36. Sa gilid. Wala. Pero makukuha ni number 7 to Elijah. Nice one, Sir Ellie. All 20 na ang score. Pero makukuha rin niya ni Sir Ellie. Sir Ellie again. Wow. Pwede yan, pwede. Kahit saan, pwede yan. No. Basta may sa akin, pwede yan. Elijah, yes sir! Ayan si Elijah, lumalabas ng laro. Ayan si number 21, laro pa. Good. Number 36. Pero makukuha rin ni Elijah, ayan na, sinisipat si Elijah. 25-20. Lamang na sila Elijah na 5. Bakit Koya ang bola? Koya, pinasa kay number kay Idol. Titira sa 3. No! Pero makuha number 21. Yes sir! 22-25 ang score. Number 7. Wala, pero wala pa rin. Pero kay number 21 ang bola. Number 21 sa gitna, wala pa rin. Kay James Go ang bola. James Go sa ilay, pinasakit. Ramir sa gitna, wala pa rin. Short. Good luck. Ang gulo niya. Ayan na. Elijah. Wala.
21. For number 69, number 69. Bumangga, number 69 sa gilid. Wala. Pero mawala yung number 21, number 21. Ngayon ang hawak ng bola. Ipapasa kanino? Kay number 69. Number 69, isilang daw. Lamang kasi sila ng 6. Back to number 7. Back to number 21. Number 21, pumeke. Number 31, nadulas ng bola. Pero na-scroll. Ay may number 10. Sa gilid wala. Pero mamaya number 21. Number 21, bumangga. Wala pa rin. Mamaya daan. Uy, stolen by Elijah on the glass. Wala. Pero na si number 10. 30-22 ang score. Crossover. Pasa kay Coach. Sa gitna. Jump shot. No good. Pero ako pa rin ni Coach yan. Yes, sir. 30-24 ang score. Lamang pa rin ang 6 ang kabila. 3 minutes. Elijah dadala ng bola. Elijah sa gitna. Human shot. Wala. Lamang pa rin ikaw yan. Umikot. Nice ikot na mga tayo. Go. On the glass. Wala pa rin. Okay, number 21. Number 21 to number 7. Number 7 to number 10 to number 7. Wow. What a play by Team Elijah. May pinagandaan ang kalaban nila. Number 69 to number 7. Number 7, shot. Pero makuha ni Idol na yung lalala bola. Idol, binigay kay Kuy sa gilid. On the glass. 30-26. Number 69. Number 69, lay up. Yes, sir. 32-26. Idol lalala bola. Sinasa kay Idol din. Sa gilid kumengke. Nice play. Wow. 28-32 ang score. Ang oras, last 2 minutes. Number 31, no good. Pero mawaya number 31 din. Number 31, pinasa kay Ramirez, Pumeke, pinasa kay Kuy, binabalik kay Idol sa gitna. Idol, nakuha ni number 21, binalik kay number Elijah pa rin ang kapit na bola sa kanya. 34-38. Go, ngayon na dalang bola. Pupukol sa tres. In and out. Pero mawaya ni Idol. May Idol na rin sa gilid. Wala pa rin. Kukunin Elijah ngayon yan. Ayan na. Elijah, back to number 10, back to Elijah. Elijah, copies. Wala. 34-38. Last 1 minute. No good. Pero mawala go. Ibabalik kay number 31. Number 31. No good. Pero kay number 31 pa rin. Wow. Ang oras, 38.9 seconds. Ang score, 34-20. Yes, sir! 34-30 ang score. Ang oras ay 35 seconds. Shot clock, 10 seconds. 7, 5, 4, hey! What a play by Sir Elijah. 22 seconds. Go, babawi! Anong nanay mo, Sir Eli? Puro pasok 3 points mo. 37-13. 8 seconds. Dadagdagan pa. Kanina. 37-30 ang score. Ano lang kain mo, Mr. Guapo? Grabe naman si Boselli. Mga 3 points.